ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କର ପୁରୁଣା ମିଟର ଯେଉଁ ରହିଛି ସେ ମିଟର ପରିବର୍ତ୍ତେ ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ଏବେ ଲଗାଯାଉଛି। ବିଦ୍ୟୁତ କମ୍ପାନୀ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଗାଯାଉଛି ପୁରୁଣା ମିଟର ପରିବର୍ତ୍ତେ, ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଲାଭ ହେବ ନା କ୍ଷତି ହେବ? ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ। ତ এই ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଜଣାଇବି ଯେ ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କର ପୁରୁଣା ମିଟର ଠାରୁ ଅଧିକ ବିଲ୍ ଆସିବ ନା କମ୍ ବିଲ୍ ଆସିବ, ଇଏ ବି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଜଣାଇବି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବିନା ସ୍କିପ୍ରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ, ବୁଝିପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହି ରଖିବି, ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ କରି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖୁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ଲଗାଇଲେ କ'ଣ ଅଧିକ ବିଲ୍ ଆସୁଛି? ଲୋକଙ୍କର ଲାଭ ହେବ ନା କ୍ଷତି ହେବ? ସରକାରଙ୍କ ବା ବିଦ୍ୟୁତ କମ୍ପାନୀର କ'ଣ ଲାଭ ରହିଛି ଏହି ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା? ଯେ ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ସବୁ ଘରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଲଗାଯାଉଛି? ତ ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର କ'ଣ, ଏସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କଭର କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଆଧୁନିକ ମିଟର, ଯାହା ସାଧାରଣ ମିଟର ଭଳି କେବଳ ୟୁନିଟ୍ ହିସାବ କରିବ ନାହିଁ, ଏହା ବିଦ୍ୟୁତ ବ୍ୟବହାରକୁ ରିଏଲ୍ ଟାଇମ୍ ରେକର୍ଡ ସେଭ୍ ଏବଂ ସରକାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ବିଭାଗକୁ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଭାବେ ପଠାଇଦେବ। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟରଟା କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମତଃ ମିଟର ଭିତରେ ଥିବା ଡିଜିଟାଲ ସେନ୍ସର ବିଦ୍ୟୁତ ବ୍ୟବହାରକୁ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ମାପେ। ତା ସହିତ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଏହାର ସିମ୍ ବା ଅନ୍ୟ କମ୍ୟୁନିକେସନ ଡିଭାଇସ୍ ଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦୈନିକ ମାସିକ ଡାଟା ଡିଜିଟାଲ ଭାବେ ବିଭାଗକୁ ପଠାଇ ଦିଏ। ତୃତୀୟତଃ ଆପଣମାନେ ମୋବାଇଲ ଆପ୍ ଆଉ ୱେବସାଇଟ୍ ଦ୍ୱାରା ନିଜ ବିଦ୍ୟୁତ ବ୍ୟବହାର ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣମାନେ ବିଦ୍ୟୁତ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ତାର ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଏହି ୱେବସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରୁ କିମ୍ବା ଏହି ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରୁ। ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ, ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ଲଗାଇଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଲାଭ ହେବ ନା କ୍ଷତି ହେବ? ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ରିଏଲ୍ ଟାଇମ୍ରେ ବିଦ୍ୟୁତ ବ୍ୟବହାର ତଥ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଏଇଟା ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ଏହା ବିଦ୍ୟୁତ ଚୋରିକୁ ମଧ୍ୟ ରୋକିବ ଏବଂ ବୈଷୟିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ହେଉଥିବା ଯାହା ବି ଆପଣମାନଙ୍କର ଟେକ୍ନିକାଲ କି କମର୍ସିଆଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଏହି ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟରରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରାଯିବ, ଆଉ ଯେ ସହଜରେ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନଟ କରାଯିବ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ତ ବିଦ୍ୟୁତ ଆପଣମାନେ ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି କି ଚୋରି କରୁନାହାନ୍ତି, ସବୁ ଦର୍ଶାଇବ ଏ ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର। ତ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଏ ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟରରେ ଯେଉଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି, এই ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି ଆପଣ ବିଦ୍ୟୁତକୁ ନେଇ ବା ଯାହା ବି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ବ୍ୟବହାରର ଟେକ୍ନିକ ତଥ୍ୟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ এই ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ଡିଭାଇସ୍ ଯେଉଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଡିଭାଇସ୍ ଲାଗିଛି ସିଏ ପଠାଇବ। ତ ଆଜିକାଲି ସବୁ ସ୍ମାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ଯେ ଗାଡ଼ିରେ ବି ଏମିତିକା ଡିଭାଇସ୍ ଲାଗୁଛି, ସେଇ ଡିଭାଇସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଗାଡ଼ିର କେଉଁଠି ଫଲ୍ଟ ରହିଛି। ତ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଧୁନିକ ଦୁନିଆରେ ସବୁ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସିଟି ମାନଙ୍କରେ ଆପଣ ରୁମ୍ ଭିତରେ ପଶିଯିବେ ଲାଇଟ୍ ଜଳିବ, ରୁମ୍ ଭିତରୁ ବାହାରି ଯିବେ ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ତ ସେନ୍ସର ଏମିତିକା ଲାଗିଛି। ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପାଣି ଟାଙ୍କିରେ ଯେଉଁ ମଟର ଫିଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ବା ସେଲୁ ଫିଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ତ ପାଣି ଟାଙ୍କିରେ ପାଣି ଫୁଲ୍ ହେଇଗଲେ ସେନ୍ସର ଯେଉଁ ଲାଗିଛି ସେଇଟା ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ମଟର ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ହେଇଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବିଦ୍ୟୁତ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିଯିବ ଆଉ ଯେଉଁ ପାଣି ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିଯିବ। ଏଇଭଳିଆ ସେନ୍ସର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଟା ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଆପଣମାନେ ସେଇ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସହିତ ଗତି କରିବା ଦରକାର, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଯୁଗ ସହିତ ତାଳ ଦେଇ ଚାଲିବେନି, ଆପଣମାନେ ଅନେକ ସାରା ଅସୁବିଧାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ରିମୋଟ ସଂଯୋଗ ଓ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ମିଟର ରିଡିଂ ନେବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ସଂଯୋଗ ପାଇଁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିଯିବ, ଯେଉଁ ଅପରେଟିକାଲ କଷ୍ଟ ରହିଛି ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର କମିଯିବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେ କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ଯେଉଁମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ରହିଛନ୍ତି ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ବିଲ୍ କାଟୁଛନ୍ତି, ଏବେ ବି ବିଲ୍ କାଟୁଛନ୍ତି, କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ଘରକୁ ଘର ଯାଇ ବିଲ୍ କାଟୁଛନ୍ତି। ବିଲ୍ କାଟିବା ଦ୍ୱାରା
सेमाने भी कंपनी ठारू मासक मास पैसा नौछंती जेतेबेले सेमाने आउ घर को घर जिबेनी कि आउ बिल काटिबेनी तो तांकर दरमाटा रही गला आपण मानकर को खर्चटा कमी जो जो ऑपरेटिकल कॉस्टटा जो आपण मानकर कमी जो तापरे आपण मानकर बिल को नहीं कोनोसी डाउट रहिबनी रियल टाइम डाटा मिलुथिबारु बिल तयारी करिवारे मनुष्यकृत त्रुटि जोड़ा कि आपण मानकर ह्यूमन एरर रा संभावना कमी जीवो आ एटा आपण मानकर बहुत बढ़िया बेनिफिट दबो ता सहित आपण मानकर वोल्टेजटा ठीक भाव रहिबो ग्रिड ऊपर केते चाहिदा जोड़ा कि आपण मानकर लोड रहिछि ताहा जानि हेबो जे या द्वारा पावर कट एवं वोल्टेज समस्या को त्वरान्वित भाव में समाधान करा जाई पारिबो आपण माने देखिथियो बेले बेले वोल्टेज प्रॉब्लम हेइथाय बढ़ी थाए कमी थाए जहा फल रे आपण मानकर जो मेसिन गुडी को फ्रिज हो कि आपण मानकर फैन हो ता सहित आपण मानकर बल्ब बेसी परिमाण रे खराब हेइथाय एबे आपण मानकर स्मार्ट मीटर लगेवा द्वारा आपण मानकर जो खराब होबार समस्या जो रहिछि तो इलेक्ट्रिकल डिवाइस गुडी को आ खराब होबनी बहुत बढ़िया भाव में काम करिवो बोली कंपनी तरफ यहाँ दाबी करा जाउची किंबा सरकार तरफ ये दाबी करा जाउची जे स्मार्ट मीटर लगे लोकंकर लाभ हबो ता सहित आपण मानकर जो पावर कट समस्या रहुची पावर कट समस्या मध्य कमी जीवो विशेष करी ग्रीष्म ऋतु रे लोक माने हैरान हरकत हेइथांती आपण माने आउ हैरान हरकत हेबे नै तापरे आपण मानकर मीटर रीडिंग स्वयंचालित भाव में पठा जाउथिबारु जोड़ा कि आपण मानकर अनुमान भित्तिक बिल आउ आसीबो नाही आउ आपण केवल व्यवहार करूथिबा बिल पा ही देय देबे जहा फल रे आपण मानकर कोन होबा ना आपण जेति की विद्युत खर्च करिवे सेही अनुसार आपण मानकरू बिलटी मिलिबो तापरे आपण मानकर उपभोक्ता माने मोबाइल ऐप माध्यम रे आपण सब किछि कंट्रोल करि परिबे जेमितिका आपण विद्युत व्यवहार को रियल टाइम रे देखि परिबे केउ समय रे केते विद्युत आपण मानकर खर्च होउची तो सेही अनुसार आपण माने कंट्रोल भी करि परिबे अधिक विद्युत खर्चरू आपण माने रक्षा पाई परिबे तापरे एही स्मार्ट मीटर अनेक स्थान रे यह प्रीपेड मीटर भाव में कार्य करूची आगुआ आपण माने टंका रिचार्ज करी विद्युत को व्यवहार करि परिबे जेमितिका आपणकर मोबाइल फोन आपण रिचार्ज कला परे आपण इनकमिंग आउटगोइंग एसएमएस इंटरनेट ये सब व्यवहार करती मोबाइल रिचार्ज कला परे तो सेही बळी विद्युत व्यवहार करिवा पई आपण प्रथमे रिचार्ज करिवे तापरे आपण माने विद्युत व्यवहार करिवे या फल रे आपण मानकर लाभ कोन हबो आपणकर जो बजेट रहिछि ताहाकू आपण माने मैनेजमेंट करि परिबे एही स्मार्ट मीटर आपण मानकर समय भित्तिक मूल्य निर्धारण को समर्थन करे जोथिरे आपण मानकर ऑफ पीक समय रे आपण मानकर विद्युत सस्ता आइ पारे यार माने हला जे लोक माने को समय रे विद्युत कम खर्च करचंती स्मार्ट मीटर आपण मानकर आइडेंटिफाई करिवो आइडेंटिफाई कला परे ताहा ट्रैक मध्य करा जिवो जे एही एरिया रे वर्तमान एही समय रे विद्युत कम खर्च करा जाउची जा फल रे आपण मानकर विद्युत मध्य कम आसीबो ता सहित वोल्टेज को मध्य त्वरान्वित करि परिबे कंपनी गुडिक माने देखंतु स्मार्ट मीटर लगेवा द्वारा अधिक खर्च होइथाय जोड़ा कि सरकार कंपनी पाई मध्य चैलेंज सृष्टि करिछि स्मार्ट मीटर काम करिवा पाई जोड़ा कि आपण मानकर डाटा संग्रह मेंटेनेंस ये सबु पाई स्मार्ट मीटर रे टॉप सॉफ्टवेयर लागिवो ता सहित निरंतर आपण मानकर रक्षणाबेक्षण मध्य करा जिवो जोड़ा कि मेंटेनेंस गुड क्वालिटी रहिबो ता पाई तो अधिक टंका खर्च हबो ता सहित बहुत लोकंकर धारणा रहिछि जोड़ा कि स्मार्ट मीटर लगेले अधिक बिल आसुची तो देखंतु जो पुराना मीटर आपण मानकर थिला सेटा आनुमानिक भाव में बिल क्रिएट करा जाउथिला आपण मानकू दिया जाउथिला किंतु स्मार्ट मीटर आपण जेतिकी विद्युत खर्च करिवे सेही अनुसार आपण मानकर बिल टी आसीबो देखंतु पूर्वरु मैनुअल रीडिंग रे भूल हेतु कम बिल आसुथिला किंबा बहुत लोक विद्युत चोरी करुथिले सेथि पई स्मार्ट मीटर रे सटीक रीडिंग आसीबा जुगो ताहा बेसी लागि थाई पारे तापरे देखंतु जोटा कि रियल टाइम रे खर्च देखिले लोक मानकु लागे जे अधिक बिल आमको आसुची बोली देखंतु बेले बेले कौन हुए ना मीटर मध्य खराब होता है तार त्रुटि मध्य देखा देता है तो सही त्रुटि जुगु बिल आपण मानकर अधिक आसी थाए तापाई भी आपण अभियोग करि परिबे एही असुविधा को उपभोक्ता रियल टाइम रे देखी कंपनी को जणै परिबे स्मार्ट मीटर लगेबार उद्देश्य हेउची कंपनी मानकर दक्षता स्वच्छता
मेन इंटेंशन कंपनी रो रहिछि विद्युत केमिति संचय हेबो।